Praise the Lord. Dear brothers and sisters, we must be thankful to the Lord for this opportunity to gather together in this manner, while many others all around the world do not have this blessedness of worshiping the Lord together at the moment. प्रिय सहोदर सहोदरिणी අපි ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි මේ ආකාරයෙන් හෝ එකට රැස්වීමේ හැකියාව අපට තිබීම පිළිබඳව මක්නිසාද ලෝකයේ බොහෝ ස්ථානවල මෙම ආශිර්වාදාත්මක අත්දැකීම නැහැ බොහෝ ඇදහිලිවන්තයන්ට. அன்பான சகோதரி சகோதரியே நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். இந்த விபத்தில் ஆகிலும் எங்களுக்கு ஒன்று கூட தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காக என்று சொன்னால் உலகத்திலே அநேகருக்கு இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதமான தருணம் இப்பொழுது இல்லை. So let us enter into his presence with a sense of gratitude and with a worshipful spirit. මේ නිසා අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඇතුළත් වෙමු ස්තුතිවන්ත හදවතක් ඇතුව සහ නමස්කාරයේ සිතකින්. ஆகவே நாங்கள் உணர்வுள்ள இதயத்தோடு ஆராதனையின் சிந்தையோடு நாங்கள் தேவனுடைய சந்நிதிக்கு முன் வருவோம். Let us begin by singing a well-known hymn, Blessed Assurance, Jesus is mine. අපි යේසුස් මගේ මයි යයි සෙත්ලත් වදන් යන ගීතය අපි හොඳින් දන්නවා. ඒක ගායනා කරමින් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඇතුළත් වෙමු. ஆகவே நாங்கள் நன்கு அறிந்திருக்கிற இந்த பாடலை பாடி நாங்கள் தேவனுடைய சந்நிதிக்கு முன் வருவோம். Now, dear brothers and sisters, let us mean every word of it. Let us mean it and let us meditate on the meaning and come before the Lord. අපි මේ හැම වචනයක්ම අර්ථාන්විතව ගායනා කරමින් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට එමු. இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நாங்கள் அர்த்தத்துடனே நாங்கள் பாடி தேவனுடைய சந்நிதிக்கு முன் வருவோம். Please stand up. Blessed assurance, Jesus is mine. தயவு செய்து எழுந்திருங்கள். Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, and of salvation, riches of God,
brothers will lead us in prayer. Thank you. අපි ආපුවා කරමු. දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේ ස්තුති වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ගෞරව වේවා, නමස්කාර වේවා. පියාණන් වහන්සේ මේ ලස්සන දවසේදී ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට ඔබ වහන්සේගේ අසීමිත කරුණාව අපට දුන් නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමින් ප්‍රශංසා කරනවා. දෙවි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට මෙපමණ කාලයක් අපට එක් රැස්වන්නට නොහැකි වුණත් දැන් ස්වාමීනි අපිට මේ කාලය ලැබී තිබෙනවා ඔබ වහන්සේට කුමුතු වී නමස්කාර කරන්නට. ඉතින් ස්වාමීනි අපි සියලු දෙනාට ඔබ වහන්සේට හොඳ නමස්කාරයක් ගෙනෙන්නට අපි එකිනෙකාට ඔබ වහන්සේ මේ මොහොතේ සිට ඔබ වහන්සේ පිළිදවි උපකාර කරමැනව. දෙවි ස්වාමීනි යම් කෙනෙක් මගේ මින් සිටිනවා නම් ඔවුන් ආරක්ෂා කරමැනව, ඔවුන් සම්මත සිටීමැනව. ස්වාමීනි පටන් ගැනීමේ සිට අවසානය දක්වා මේ කටයුතු අපිට කරන්නට ඔබ වහන්සේ කරුණාව අප කෙරෙහි තබන්න කියලා ආඥා කරනවා. ඒ වගේම ඔබ වහන්සේ මේ මොහොතේ ගීතිකා මෙහෙවන්නා වූ සහෝදර ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. ඔබ සමග සිටීමැනව. ඒ වගේම වචනයේ ගෙන්නා වූ දාසයත් ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. ඔබ සමග සිටීමෙන් ඒ වචනයෙන් අපි පෝෂණය කරන්නට ඔබ වහන්සේට මඟ පෙන්වනු මැනව. ඒ වගේම වචනයේ කර්ණ කොටගෙන ඔබ වහන්සේට අපට හොඳ නමස්කාරයක් ඔසවන්නට ඒ වචනයෙන් අපට ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වන්න කියලා ආඥා කරනවා. ඒ වගේම ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කුරුසේ පත්ුනේ අපේ පාපය නිසා ඒ සිහි කරමින් ඔබ වහන්සේ නමස්කාර කරන්නට ඔබ වහන්සේ අපට පිළිදවි උපකාර කරමැනව. පඬුරුගෙන ඒම ගැන ආඥා කරනවා. ඒ සඳහාද මේ මොහොතේ සිට සූදානම්න්ට උපකාර කරමැනව. දිවි ස්වාමීනි ඒ සිළු කරුණු කාරණා ගැන ඔබ වහන්සේට ආඥා කරන අතරේ විශේෂයෙන් රොටි මේසයකට ඔබ වහන්සේ ලබා කරගන්නවා. ස්වාමීනි අපිට මේ මොහොතේ සිට අවංකව පසුතැවිලි වී ඒ රොටි මේසයට සහභාගී වන්නට අපි එකිනෙකාට ඔබ වහන්සේ පිළිදවි උපකාර කරමැනව. ගීතයෙන් නමස්කාර ගන්නටත් අපිට ඔබ වහන්සේ උපකාර කරමැනව කියලා බාර කරමින් අපි එකිනෙකා ඔබ වහන්සේට බාර වෙනවා. ගැලවුම් කාරණාශ්‍රී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. Lord Jesus, you are the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, thank you this wonderful day and wonderful morning that you have given us. Lord, thank you this wonderful opportunity that you have given us once again to have fellowship with one another, Lord Jesus. Lord, I commit this gathering into your loving hands. Lord, be with the ones who are still on their way. Bring them here quickly and safely. Lord, be with the brother who is conducting this service, and be with the ones who are playing the instruments, Lord Jesus, and be with us. Help us to praise your name through singing. And help us to mean the words, Lord Jesus. Lord, I commit your servant who will be sharing the word with us this morning. Be with him, speak through him and speak to our hearts, Lord Jesus, and also be with the translators. Lord, be with us as we go down to a time of worship. Lord, help us to worship you in truth and in spirit. Lord, I commit the time of your table into your loving hands. Help us to take part in it in a worthy manner, Lord Jesus. Lord, we had nothing, you gave it all. Help us to give you from what you have given us with a cheerful and a joyful heart, Lord Jesus. Commit these things into your loving hands, I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Yes. We have the next hymn, which speaks to us about the presence, the very presence of God. Holy, 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 Lord God Almighty. While angels are falling at the presence of the Lord Jesus, proclaiming His holiness, let us join that heavenly company. Oh, Vadadause, Milagagi, Gitika, Shuddha, Shuddha, Shuddha. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය අපට සිහි කරනවා. දේවදූතයන් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ වැඳ වැටි නිරන්තරයෙන් එහෙම ගායනා කරනවා. දැන් අපිත් එම කණ්ඩායමට එකතු වෙලා මේ ගායනා කරනවා. நாங்கள் அடுத்த பாடலை பாடப் போகின்றோம். இந்த பாடலிலே தேவனுடைய சந்நிதியை குறித்து நேரடியாக So let us stand to sing
Holy, holy, holy Lord God Almighty. අපි එහෙනම් නැගිට ගායනා කරමු. Please be seated. We are now listen to the word of God. අපි දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචන සවන් දෙන්න යනවා. Praise the Lord. Dear brothers and sisters, once again Lord has enabled us to come in this manner as one family to worship Him in truth and spirit. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. උන්වහන්සේට ආත්මයෙන් සහ සත්‍යතාවයෙන් নমස්කාර කරන්නට උන්වහන්සේ යලිත් අපට අවස්ථාවක් ගෙන දී තිබෙනවා. One of the greatest problem we have about worship today is the same problem humans have had through the centuries. අද අපට নমස්කාර කරන්නට තිබෙනා වූ ප්‍රධාන ගැටලුව වන කාරණාවම තමයි සතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ මනුෂ්‍යයන්ටත් තිබිලා තිබෙන්නේ. People have tendency to make worship mechanical.
මනුෂ්‍යයන්ට තිබෙනවා ප්‍රවණතාවයක් මේ নমස්කාරය යාන්ත්‍රිකව ලෙස ක්‍රියා කරන්නට. They think they need a certain type of building to worship. ඔවුන් සිතනවා යම් ආකාරයේ ගොඩනැගිල්ලක් ඔවුන්ට අවශ්‍යයි කියා নমස්කාර කරන්න ඕනේ නම්. I can remember 5-6 years back I have invited one of my colleagues to come for worship service. මට මතකයි මීට අවුරුදු 5කට 6කට පෙර මාත් සමග රැකියා කරන්නා වූ පුද්ගලෙක්ට මම කතා කරුවා අප নমස්කාර මෙහෙයට සහභාගී වෙන්න කියලා. Just to make sure that he is coming, I called him around 9:15 and he said, I am at Vellavatta, I will be coming there. ඉතින් ඔහු එනවාද කියලා වගබලා ගන්නට 9යි කාලයට පමණ මම ඔහුට දුරකථනින් ඇමතුවාම ඔහු කිව්වා ඔව් මම ඉන්නේ වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ මම දැන් එනවා එතනට කියලා. I was waiting 10 minutes and 9:25 I called him again and he said, I couldn't find your church. I just passed and I am in the Gold Road right now. එතකොට ඔහුට 9:25ට විතර ආපහු ඇමතුවාම ඔහු කිව්වා මට ඔයගොල්ලන්ගේ සභාව මට හම්බුන්නේ නැහැ මම දැන් පහුවෙලා ගානු පාරටත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. He was a senior officer of police who knew each place in this Vellavatta, but he has missed our church. ඔහු මේ පොලිසියේ ප්‍රධාන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක්. නමුත් ඔහු මේ පළාතම දන්නවා ඒත් අපේ සභාව ඔහු දන්නේ නැහැ. Then I called him again at 9:30, still he was not there. Then he said, no, Machan, there was no church. එතකොට ආපහු 9 මාරට මම කතා කරපුවාම ඔහු කිව්වා නෑ එහෙම සභාවක් තිබුණේ නෑ මම තාම මේ හොයනවායි කියලා. I went to the road and brought him in, and once he entered, he said, this is not a church. මම පාරට ගිහිල්ලා ඔහු කොහොමාරි එක්කගෙන ආවා මේ ඇතුළට ආපුවාම ඔහු කිව්වා මේක සභාවක් නෙවෙයිනේ කියලා. He said, this is like a house, how can I find this place? ඉතින් ඔහු කිව්වා මේක හරියට ගෙයක් වගේනේ මම කොහොමද මේ තැන හොයාගන්නේ කියලා කිව්වා. People think that they have to approach to God at certain time, at certain place. මනුෂ්‍යයන් හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ වෙතට අවතීර්ණ වෙන්නට නම් නිශ්චිත වෙලාවක් තියෙන්න ඕනේ නිශ්චිත ස්ථානයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. Certain order of the service. යම් මෙහි න්‍යාය පත්‍රයක් ඕනේ. Song they sing should be a certain style as well. ඒ වගේම යම් ආකාරයේ රටාවක් තිබෙන්නටත් ඕනේ. ගායනා කරන ගීතිකාවල යම් රටාවක් තිබෙන්න ඕනේ. But we have to remember, dear brothers and sisters, God is not limited to our concept of worship. නමුත් අපි මතක තබා ගන්නට ඕනේ ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි මේ নমස්කාරය ගැන අපේ සංකල්පයට දෙවියන් වහන්සේ සීමා වන්නේ නැහැ. The Lord is expecting us to worship Him in truth and in spirit. ස්වාමීන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආත්මයෙන්ද සත්‍යතාවෙන්ද අපි උන්වහන්සේට নমස්කාර කරයි කියලා. Let us read those well-known verses in John's Gospel chapter 4. යෝහන් සුභාරංචි පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් ඒ ප්‍රසිද්ධ පද අපි කියවමු. Verses 23 and 24. 23 24 පද. But
the hour cometh, and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. නමුත් සැබෑ නමස්කාර කරන්නන් විසින් ආත්මයෙන්ද සැබෑ කමෙන්ද පියාණන් වහන්සේට නමස්කාර කරන කාලය පැමිණෙන්නේය. දැනටම පැමිණ තිබේ. මක්නිසාද පියාණන් වහන්සේ තමන්ට නමස්කාර කරන්නන් වන පිණිස එබඳු වූවන් සොයනසේක. දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයක්ය. උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්නන් විසින් ආත්මයෙන්ද සැබෑ කමෙන්ද නමස්කාර කළ යුතුයයි කීසේක. உண்மையாய் தொழுது கொள்கிறவர்கள் பிதாவை ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்ள காரணம் அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது. தம்மை தொழுது கொள்கிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கும்படி பிதாவானவர் விரும்புகிறார். தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்ள வேண்டும். We know the story of this woman of Samaria. අපි දන්නවා මේ සමාරී ස්ත්‍රියගේ කතාව. இந்த சமாரிய பெண்களுடைய கதையை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். Lord Jesus Christ met her at a well. It was a planned meeting. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ඇව මුණ ගැසුවා මේ ලිඳ ළඟ. ඒක උන්වහන්සේ කලින් සැලසුම් කරපු එකක්. அப்புறம் இயேசு கிறிஸ்து அவரை கிண்டத்துக்கு அருகிலே சந்தித்தார். அது ஏற்கனவே அவர் திட்டமிட்டபடியிருந்தார். There we can see that the Lord Jesus Christ was trying to explain about living water to this woman. එතනදී ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ජීවමාන වතුර ගැන උන්වහන්සේ එතනදී ඒ ස්ත්‍රියට පැහැදිලි කර දෙන්නට උත්සාහ කෙරුවා. அந்த இடத்திலே அவர் இயேசு கிறிஸ்து அதை பிரமித்து ஜீவ தண்ணீரை பற்றி தெளிவுபடுத்தினார். During the discussion, he has pointed out her mistakes in her life. මේ සාකච්ඡාව තුළ ඇයගේ ජීවිතයේ තිබුණා වූ වැරදිත් උන්වහන්සේ ඇයට පෙන්වා දුන්නා. அவருடைய நிறுவன உரையாடலினாலே அவருடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட பிள்ளைகளை விளையாட்டுகளை எடுத்து காட்டினார். But all of a sudden, she wanted to change the topic. නමුත් හදිස්සියෙම ඇයට ඕන වුණා මේ මාතෘකාව වෙනස් කරන්න. ஆனால் திடீரென அவருக்கு இந்த தலைப்பை மாற்ற வேண்டும் என்று தோன்றியது. This is the nature of human being, dear brothers and sisters. Even we are also the same. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි මේක මනුෂ්‍ය ස්වභාවයයි. අපිත් එලෙසමයි. அன்பான சகோதர சகோதரிகள் மனித இயல்பாக இருக்கிற நாங்கள் அப்படி இருக்கிறோம். When someone points out what we have done something wrong, then we used to change the topics and escape from the scene. යමෙක් අපේ වැරදි අපිට පෙන්වා දෙන්නට උත්සාහ කරනකොට අපි ඒ කතාවේ මාතෘකාව වෙනස් කරන්නට උත්සාහ කරනවා. எங்களுடைய தவறை யாராவது சுட்டிக்காட்ட விரும்பும் பொழுது நாங்கள் தலைப்பை மாற்றி அதற்கு நாங்கள் பார்ப்போம். Same way, this woman also wanted to change the topic, but I feel that after changing, she has come into the correct point. නමුත් මේ ස්ත්‍රියත් එලෙසම මේ මාතෘකාව වෙනස් කරන්නට උත්සාහ කෙරුවා. නමුත් ඒ වෙනස් කරපු එකෙන් උනේ ඇය ඒ නිවැරදි ස්ථානයට පැමිණුණා. By the way, Lord, what about that worship thing? She was questioning the Lord Jesus Christ. ඉතින් ඒ කතාව අතරතුර අහනවා යේසුස් වහන්සේගෙන් දැන් මේ නමස්කාරය කියන එක ගැන මොකක්ද කියන්නේ? Where do you think that we should worship? අපි කොහෙද නමස්කාර කළ යුත්තේ කියලා ඔබ වහන්සේ හිතන්නේ? My people usually worship here, but your people used to say that we have to go to Jerusalem and worship. මගේ ජනතාව නම් සාමාන්‍යයෙන් නමස්කාර කරන්නේ මේ ප්‍රදේශේ. නමුත් ඔබ වහන්සේ කියනවා ඔබලාගේ ජනතාව මේ ජෙරුසලමට ගිහිල්ලා නමස්කාර කරන්නට ඕනේ කියලා. The Lord Jesus Christ answered very clearly to this woman.
ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉතා පැහැදිලිව මේ ස්ත්‍රියට පිළිතුරු දුන්නා. There will be a time when people can worship wherever they want as long as they worship in truth and in spirit. මනුෂ්‍යයන් ඕනෑම ස්ථානයක Taman කැමති ස්ථානවල සිට දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරන කාලයක් එනවා. ඔවුන් ආත්මයෙන්ද සත්‍යතාවෙන්ද নমස්කාර කරනවා නම්. So today I am going to discuss with you how we are going to worship our Lord in truth and in spirit. අද මම ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට යන්නේ ආත්මයෙන්ද සත්‍යතාවෙන්ද දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරන්නේ කෙසේද කියා. I can remember when my children were small, when they do something wrong, I used to force them, say sorry, then they say sorry. මට මතකයි මගේ දරුවන් කුඩා කාලයේදී ඔවුන් යම් වැරද්දක් කරපුවාම මම ඔවුන්ට බල කරනවා මට සමාව වෙන්න සොරි කියන්න කියලා. එතකොට ඔවුන් එහෙම කියනවා. Even now it is the same. When we make mistakes, we just say sorry brother, sorry sister, whatever it is. දැනුත් එහෙම තමයි අපි යම් වැරද්දක් කරපුවාම අපි නිකම්ම සොරි සහෝදරයා සොරි සහෝදරිය කියලා අපි කියනවා. இப்பொழுதும் அப்படிதான் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்தால் நாங்கள் சாரி சகோதரனை சகோதரி என்று சொல்வதுண்டு. But most of the times, the word sorry doesn't come from our heart. නමුත් බොහෝ විට මට සමාව වෙන්න සොරි කියන වචනය අපේ හදපතුලෙන්ම පැමිණෙන්නේ නැහැ. ஆனால் அநேகமான நேரங்களிலே இந்த சாரி மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என்ற வார்த்தை எங்கள் இருதயத்தில் உள்ளாந்தமாக வருவதில்லை. It comes only from our mouth. ඒ අපේ මුඛයෙන් පමණයි පැමිණෙන්නේ. அது எங்களுடைய வாயிலிருந்து மாத்திரமே வருகிறது. When we meet each other in the church, we say praise the Lord brother, praise the Lord sister, but it doesn't come from our heart most of the times. සභාව තුල එකිනෙකාව මුණ ගැසුනාම අපි praise the Lord brother, praise the Lord sister කියනවා. නමුත් ඒක අපේ හදපතුලෙන් නැගී එන දෙයක් නෙවෙයි. சபையிலே ஒருவரை சந்தித்த பொழுது நாம் praise the Lord சகோதரனே, praise the Lord சகோதரி என்று சொல்வதுண்டு. ஆனால் அதுவும் எங்களுடைய உள்ளார்ந்தமாய் வருவதில்லை. As a habit, we just greet each other like we say morning to each other in the morning. ඒක පුරුද්දක් වශයෙන් අර අපි සුබ උදෑසනක් කියනවා වගේ අපි හැම දිනාටම ආචාර කරනවා. நாங்கள் பழக்கமாகவே குட் மார்னிங் என்று சொல்வது போலவே அதையும் சொல்லி விடுகிறோம். Dear brothers and sisters, some people worship in the same way. සමහර මනුෂ්‍යයන් එලෙසම තමයි নমස්කාර කරන්නේ ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි. சிலர் ஆராதனையும் கூட அப்படியாகவே செய்கிறார்கள். They worship loud enough to listen to each person with very nicely composed worship. ඔවුන් ශබ්ද නගා නමස්කාර කරනවා. ඉතින් ලස්සනට නමස්කාරය සැකසුම් කරගෙන නමස්කාර කරනවා. அவர்கள் சத்தமாக எப்பவுமே ஆராதனையை அழகாக வடிவமைத்துக் கொண்டு அதை ஆராதிக்கிறார்கள். But most of them doesn't have a worshipful heart. නමුත් ඒ බොහෝ දෙනාට නමස්කාරේ පූර්ණ හදවතක් නැහැ. ஆனால் அநேகருக்கு ஆராதிக்கும் ஆராதனை நிறைந்த இருதயம் இல்லை. If the heart is full of envy, full of jealousy, full of anger, then how do you expect a worshipful heart from that person? හදවත කෝපයෙන් සහ ඊර්ෂ්‍යාවෙන් පිරී තිබෙනවා නම් කොහොමද මේ පුද්ගලයාගෙන් නමස්කාරයක් හදපතුලෙන් නැගියේ කියලා බලාපොරොත්තු වන්නේ? இருதயமானது கோபத்தினாலும் பொறாமையினாலும் நிறைந்திருக்குமாயிருந்தால் அவரிடமிருந்து ஆராதனை எப்படி எதிர்பார்க்கலாம்? Remember, dear brothers and sisters, you can't get drinking water from a cesspit. මතක තබා ගන්න ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, මේ අසුචි වලකින් ඔබට බීමට වතුර ගන්නට බෑ. அருமையானவர்களே, சாக்கடையிலிருந்து உங்களுக்கு குடிநீர் எடுக்க முடியாது. But remember, this as well, when this water goes through a lot of treatments, it becomes drinking water. නමුත් මතක තබා ගන්න මෙම වතුරම යම් ක්‍රියාවලියක් තුලින් ගමන් කෙරුවෙන් පසුව ඒක බීමට සුදුසු ජලය ලෙස අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන්. ஆனால் இந்த தண்ணீர் சில செயல்முறைகளுக்கு ஊடாக சென்று வடிகட்டி வரும் பொழுது அந்த தண்ணீரை குடிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. But cesspit itself cannot do that. It should be done by a professional. නමුත් ඒකේ අසුචි වල විසින්ම කරන්නට බෑ. ඒක වෙනත් කවුරු හරි විශේෂඥයෙක් ඒක කරන්නට ඕනේ. அதே அது தேங்க நீரில் இருந்து அதை செய்து கொள்ளாத அதை செய்வதற்கு ஒரு நிபுணர் தேவை. So we have a professional among us, dear brothers and sisters, that is the Lord Jesus Christ, who can clean us
and make us ready to worship Him in truth and in spirit. ඒ නිසා අපට සිටිනවා ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති එය කරන්නට පුළුවන් තැනන් වහන්සේ උන්වහන්සේ අපව පවිත්‍ර කොට අප තුලින් ඒ සැබෑ නමස්කාරයක් ඇති කරගන්නට පුළුවන්. எங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிபுணன் தேவை. எங்களுக்கு இருக்கின்றார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த நிபுணனாக எங்களை சுத்திகரித்து எங்களுக்குள்ளிருந்து அந்த உண்மையான ஆராதனையை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு. Mark 7 verses 6 and 7. මාක් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6-7 පද. மாற்கு 7, 6, 7 வசனங்கள். He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. උන්වහන්සේ උන්ට කියනසේ මේ සෙනඟ ඔවුන්ගේ තොල් වලින් මට ගෞරව කරති. එහෙත් ඔවුන්ගේ සිත මාගෙන් දුරය. මනුෂ්‍යයන්ගේ ශික්ෂාවන් ගුරුකම් කොට උගන්වමින් නිරර්ථකේ මට නමස්කාර කරති. ලියා තිබෙන ලෙස වංචාකාර වූ නුඹලා ගැන යෙසායා මනා ලෙස අනාගත වාක්‍යයෙන් කීයේය. அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக, இந்த ஜனங்கள் தங்கள் உதடுகளினால் என்னை கணம் பண்ணுகிறார்கள், அவர்கள் இருதயமோ எனக்கு தூரமாய் விலகி இருக்கிறது என்றும், மனுஷருடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாக போதித்து வீணாய் எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிற பிரகாரம் மாயக்காரராகி உங்களை குறித்து ஏசாயா நன்றாய் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருக்கிறான். Dearly beloved, we come to worship, but we are not changed. ප්‍රේමවන්තයනි අපි නමස්කාර කරන්නටයි පැමිණෙන්නේ නමුත් අපේ ජීවිත වෙනසක් නැහැ. அன்பானவர்களே, நாங்கள் ஆராதிப்பதற்காக வந்திருக்கிறோம், ஆனால் எங்களில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. We come to worship, but we are not challenged at all. අපි නමස්කාර කරන්නට පැමිණෙනවා නමුත් කිසිම අභියෝගයක් නැහැ අපට. நாங்கள் ஆராதிப்பதற்காக வருகிறோம், ஆனால் எந்த சவால்களும் எங்களுக்கு இல்லை. We come to worship, but we don't have encounter with our God. අපි නමස්කාර කරන්නට පැමිණෙනවා නමුත් අපේ දෙවියන් වහන්සේ සමග කිසිම සම්බන්ධතාවයක් ගනුදෙනුවක් නැහැ. ஆராதிப்பதற்காக நாங்கள் வருகின்றோம், ஆனால் நம்முடைய தேவனுடன் எந்த தொடர்பும் எங்களுக்கு இல்லை. Because of these reasons, worship has gradually become a ritual, ceremonial, religious ceremonial thing. මේ කාරණු නිසා නමස්කාරය සම්ප්‍රදායික යම් සංස්කෘතික දෙයක් බවට පුරුද්දක් හැටියට අපට පත් වෙලා තිබෙනවා. இந்த காரணத்தினால இன்று ஆராதனை என்பது எங்களுக்கு ஒரு சம்பிரதாயம் ரீதியிலான சமய சடங்காய் மாறி இருக்கிறது. It should be rather a life-given, life-changing experience here in the church. සභාව තුළ ඒක ජීවනයේ දෙන්නා වූ ජීවිත වෙනස් කරන්නා වූ අත්දැකීමක් විය යුතුයි. சபைக்குள்ளே இது ஜீவனை கொடுக்கின்ற, ஜீவனை மாற்றுகின்ற ஒரு அனுபவமாய் இருக்க வேண்டும். In same way, dear brothers and sisters, we should not expect anything by worshipping God. ඒ වගේම සහෝදර සහෝදරනි දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන නිසා උන්වහන්සේගෙන් යමක් ඒ නිසාම බලාපොරොත්තු වෙන්නට හොඳ නැහැ. அதே போலத்தான் நாங்கள் தேவனுக்கு ஆராதனை செய்வதினாலே அதனாலே எங்களுக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கவும் கூடாது. I always say this: worship ends there itself. Worship is not an input to something else. මම නිතරම මේක කියනවා නමස්කාර කරුවාම ඒක එතනින් අවසන්. ඒක තවත් යම් දෙයකට ආරම්භයක් නෙවෙයි. நான் எப்பொழுதும் சொல்வதுண்டு, ஆராதனை செய்வது என்பது அந்த செய்த உடனே அது முடிந்து விடுகிறது. அது இன்னும் ஒரு செயல்முறைக்கான உள்ளீடு அல்ல. So how are we going to worship Him in truth and spirit today? එහෙනම් අද දවසේ ආත්මයෙන්ද සත්‍යතාවෙන්ද උන්වහන්සේට අපි කෙසේද නමස්කාර කරන්නට යන්නේ? ஆக இன்று நாங்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் எப்படி ஆராதிப்போம்? Firstly, dear brothers and sisters, we have to focus on God Himself. පළමු කොට ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි අපි දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි පමණක්ම යොමුව සිටින්නට ඕනේ. முதலாவதாக எங்களுடைய நோக்கம் அன்றைய தேவன் மீது மாத்திரமே இருக்க வேண்டும். We need to express our gratitude to God. අපේ කෘතඥ භාවයේ දෙවියන් වහන්සේට අපි ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. எங்களுடைய நன்றி உணர்வை நாங்கள் தேவனுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும். We need to express that God is worthy of our praise. අපි කියා පාන්නට ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ ප්‍රශංසාව ලබන්නට වටින තැනන් වහන්සේ කියා. துதிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவன் பாத்திரராய் இருக்கிறார் என்பதை அறிவிக்க We need to வேண்டும். express that He is worthy of our attention and He is worthy of our time. ඒ වගේම අපි කියා පාන්නට ඕනේ උන්වහන්සේ අපේ අවධානයත් අපේ කාල වේලාවත්
ගන්නට තරම් වටින තැනන් වහන්සේ කියා. எங்களுடைய கவனமும் எங்களுடைய நேரமும் அவர்பால் இருக்கும் அளவுக்கு அவர் தகுதியுள்ளவராய் பாத்திரராய் இருக்கிறார் என்று அறிவிக்க வேண்டும். So he is worthy of our total focus. ඒ නිසා අපේ මුළු අවධානය යොමුව ලබා ගන්නට තරම් උන්වහන්සේ වටින තැනන් වහන්සේ. ஆகவே அவர் எங்களுடைய முழு கவனத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு பாத்திரராய் இருக்கிறார். James 1:17. යාකෝබ 1:17. யாக்கோபு 1:17. நன்மையான இந்த ஈவும் பூரணமான இந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது. அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமைகளும் இல்லை. සෑම යහපත් දීමද සෑම සම්පූර්ණ දීමනාවද කිසි වෙනස්කමක්වත් හැරීමේ ඡායාවක්වත් නැත් වූ ආලෝකවල පියාණන් වහන්සේ කෙරෙන් ඉහළින් බැස එන්නේය. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of light, with whom is no variableness, neither shadow of turning. We can see the total focus on the Father of light. මෙතන අපිට පේනවා මේ ආලෝකවල පියාණන් වහන්සේ වෙතට මේ සම්පූර්ණ යොමුව තිබෙනවා. இங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த ஜோதிகளின் பிதாவின் மீது முழு கவனமும் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. So here we can see how you are going to focus on God. He is the Father of light. මෙතන අපිට පේනවා අපි කොහොමද උන්වහන්සේ වෙතට අපි අරමුණු වෙන්නේ. උන්වහන්සේ ආලෝකවල පියාණන් වහන්සේ. இங்கே நாங்கள் கண்டுகொள்கிறோம் எப்படியாக எங்கள் முழு கவனமும் அவர் மீது வைப்பது என்று அவர் ஜோதிகளின் பிதாவாக இருக்கிறார். Dear brothers and sisters, start thinking of His blessings in your life. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, ඔබගේ ජීවිතයේ උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාද ගැන සිතා බලන්න. அன்பானவர்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பெற்ற அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை குறித்து எண்ணி பாருங்கள். For whatever He has done, maybe today in the morning, last week, yesterday, whenever. අද උදෑසන උන්වහන්සේ කළ තිබෙන දෙයක්, ඊයේ දවසේ හෝ පසුගිය සතියේ කවදා හරි උන්වහන්සේ කළ දේවල් ගැන. இன்றைய நாளிலோ இந்த வாரத்திலோ என்றோ ஒரு நாள் அவர் செய்த செயலை நினைத்து பாருங்கள். Think about His protection, think about His healing. උන්වහන්සේගේ ආරක්ෂාව ගැන සිතා බලන්න, උන්වහන්සේගේ සැපයීම ගැන සිතා බලන්න. அவருடைய பாதுகாப்பை குறித்து யோசித்து பாருங்கள். அவர் உங்களுக்கு குணப்படுத்துதலை நினைத்து பாருங்கள். Then your mind will automatically align to see only the Lord Jesus Christ. එවිට ඔබගේ හදවත ඉබේම යේසුස් වහන්සේව පමණක් දැක ගන්නට එකඟ වෙනවා. அப்பொழுது உங்களுடைய இருதயம் தானாகவே அவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது மாத்திரம் கவனம் கொள்ளும். Secondly, dear brothers and sisters, we must have understanding of God. දෙවනුව ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, දෙවියන් වහන්සේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් අපට තිබෙන්නට ඕනේ. இரண்டாவதாக அன்பான சகோதரி சகோதரியே, நாங்கள் தேவனை குறித்து நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். When we totally focus on God, we will have that understanding about God. අපි සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි යොමුව සිටනකොට දෙවියන් වහන්සේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් දැනුම තේරුමක් අපට තිබෙනවා. நாங்கள் தேவனை பற்றி நன்கு நோக்கமாக இருக்கும் பொழுது தேவனை பற்றி நன்கு அறிந்து கொள்கின்றோம். 2 Corinthians 9:8. දෙවනි කොරින්ති 9:8. 2 கொரிந்தியர் 9:8. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. තවද නුඹලා සියලු දේවලදී නිතරම පූර්ණකම ලැබ සියලු යහපත් ක්‍රියා සඳහා පූර්ණව සිටින පිණිස නුඹලාට සියලු අනුග්‍රහය වැඩි කර දෙන්න දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්. மேலும் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ணமுடையவர்களாயும் சகலவித நற்கிரிகளிலும் பெருகுகிறவர்களாயும் இருக்கும்படியாக தேவன் உங்களிடத்தில் சகல கிருபையையும் பெருகச் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். Then we are turning to Hebrews. ඊළඟට හේබ්‍රේය පොතේ அடுத்து எபிரேயர் புத்தகத்துக்கு திரும்புவோம். Hebrews 11:19. Hebrews 11:19. හේබ්‍රේය 11:19 எபிரேயர் 11:19. Accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure,
මලවුන්ගෙන් පවා නැගිටවන්නට දෙවියන් වහන්සේට පුළුවනයි ඔහු කල්පනා කොට උපහැරණ වශයෙන් මරණයෙන් ඔහු නැවත ලබා ගත්තේය. தனக்கு ஒரே பேரானவனையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான், மரித்தோரிலிருந்து அவனை பாவனையாக திரும்பவும் பெற்றுக்கொண்டான். This verse talks about Abraham's belief. මේ පදයෙන් ආබ්‍රහාම්ගේ ඇදහිල්ල විශ්වාසය ගැන කතා කරනවා. இந்த வசனம் ஆபிரகாமின் விசுவாசத்தை குறித்து சொல்கிறது. You know Abraham's story. I'm going to tell you very briefly. ඔබ දන්නවා ආබ්‍රහාම්ගේ කතාව මම මේක කෙටියෙන් කියන්නට යනවා. ஆபிரகாமின் கதையை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள், அதை நான் சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். One day God promised to make him a father of nations. දවසක් දෙවියන් වහන්සේ උට පොරොන්දු වුණා ජාතීන්ගේ පියාවවට පත් කරනවා කියලා. ஒரு நாள் தேவன் அவனுக்கு வாக்கு கொடுத்தார், அவனை ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாக்குவேன் என்று. He may have laughed at God at that moment because he didn't have a son for himself, child for himself. ඒ මොහොතේ ඔහු දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ ගැන hina වෙන්නට ඇති. මන්ද ඒ වෙලාවේ උට පුතෙක් හිටියේවත් නැහැ. அந்த நேரத்தில் ஒருவேளை அவன் தேவன் சொன்னதை நினைத்து சிரித்திருக்கலாம். ஏனென்று சொன்னால் அவனுக்கு அந்த நேரத்தில் ஒரு பிள்ளை I don't இல்லை. have a child for myself, but God says he is going to make me a father of a nation. How come? මටම කියලා පුතෙක්වත් නැහැ, දරුවෙක්වත් නැහැ. කොහොමද මේ දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ මාව ජාතීන්ගේ පියා කරනවායි කියලා. எனக்கென்று ஒரு பிள்ளை கூட இல்லை, எப்படி தேவன் சொல்லுகிறார் என்னை ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாக்குவேன் என்று. But in his old age, God made him a father. නමුත් ඔහුගේ වයස්ගත වූ කාලයේදී දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව පියෙක් බවට පත් කෙරුවා. ஆனால் அவனுடைய வயோதிப காலத்திலே அவனை ஒரு தகப்பனாக தேவன் ஏற்படுத்தினார். He was God was fulfilling his promises one by one in his life. දෙවියන් වහන්සේ එකිනෙක උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු ඔහුගේ ජීවිතයේ ඉටු කෙරුවා. தேவன் ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தத்தையும் ஒவ்வொன்றாக அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற்றினார். But there's a truth we always missed in this story. මේ කතාව තුළ යම් සත්‍යතාවයක් නිතරම අපට මගහැරී යනවා. இந்த கதையிலே ஒரு உண்மையை நாங்கள் எப்பொழுதுமே தவற விட்டு விடுகிறோம். Abraham believed that God was able to do things in his life. ආබ්‍රහාම් විශ්වාස කෙරුවා දෙවියන් වහන්සේට ඔහුගේ ජීවිතය තුළ යම් යම් දේවල් කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙන බව. ஆபிரகாம் விசுவாசித்தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனால் சில விடயங்களை செய்ய முடியும் என்று. He believed even he killed Isaac, God was able to raise him up. ඔහු විශ්වාස කෙරුවා ඊසාක්ව මරණයට පත් කෙරුවා දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් මලවුන්ගෙන් නැගිටවා දෙන්නට කියලා. அவன் விசுவாசித்தான் ஈசாக்கை கொன்றாலும் தேவன் அவனை உயிர்ப்பித்து தருவார் என்று. When you have understanding of God, you realize his capabilities, you realize what he is doing in your life. දෙවියන් වහන්සේ ගැන අන්න එවැනි අවබෝධයක් තිබෙනකොට උන්වහන්සේගේ හැකියාවන් සහ උන්වහන්සේ ඔබේ ජීවිතවල කරන දේවල් ගැන ඔබට හොඳ අවබෝධයක් තිබේ. தேவனை பற்றி நீங்கள் அப்படி ஒரு அறிவு கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இவையெல்லாம் செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து So கொள்கிறீர்கள். let us praise God for his ability. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ හැකියාවන් ගැන අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. ஆகவே தேவனுடைய ஆற்றலை குறித்து அவருடைய இயலுமை குறித்து நாங்கள் அவரை துதிப்போம். Finally, dear brothers and sisters, we have to build our confidence on God. අවසාන වශයෙන් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි අපේ ස්ථීර භාවය අපේ සාහිතික භාවය අපි ගොඩනගා ගන්නට ඕනේ. அடுத்ததாக நாங்கள் தேவன் மீது கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். When you totally focus on God, you will have understanding about God and his ability, then you will have confidence about God. දෙවියන් වහන්සේ ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම අපි යොමුව සිටිනකොට උන්වහන්සේගේ හැකියාවන් ගැන අපට යම් අදහිල්ලක් විශ්වාසයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වෙනවා උන්වහන්සේ කෙරෙහි යම් සාධික විශ්වාසයක් ඇතුව සිටින්නට. அவரால் என்ன செய்ய முடியும் என்ற ஆற்றலை குறித்து நீங்கள் அறிவு பெற்றும் பொழுது அவர் மீது நம்பிக்கையை அதிகரிக்கிறது. Exodus 15:2. නික්මයාම 15:2. யாத்ராகமம் 15:2. The Lord is my strength and song, and he is become my salvation. He is my God, and I will prepare him an habitation, my father's God, and I will exalt him. මාගේ ශක්තියද ගීතිකාවද ස්වාමින් වහන්සේය උන්වහන්සේ මාගේ ගැලවීම වූ සේක මේ මාගේ දෙවියන් වහන්සේය උන්වහන්සේ වර්ණනා කරන්නෙමි මාගේ පියාණන්ගේ දෙවියන් වහන්සේය උන්වහන්සේ උසස් කරන්නෙමි. கர்த்தர் என் பெலனும் என் கீதமும் ஆனவர், அவர் எனக்கு இரட்சிப்பும் ஆனவர், அவரே என் தேவன், அவருக்கு வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணுவேன், அவரே என் தகப்பனுடைய தேவன், அவரை உயர்த்துவேன்.
What we read was a worship and praise of Moses. අපි කියුවේ මෝසස්ගේ නමස්කාරයන් ප්‍රශංසාවක්. நாங்கள் வாசித்தது என்னவென்றால் மோசே செய்த ஆராதனையும் துதியுமே. We can see a man speaking in confidence of God. දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි සහතික විශ්වාසයක් ඇතුව කතා කරන මිනිසෙක් මෙතන ඉන්නවා. தேவன் மீது நம்பிக்கை கொண்ட மனிதன் பேசுகிறது இங்கே காண்கிறோம். He has seen what God can do and what God has done. දෙවියන් වහන්සේට කරන්න පුළුවන් දේ සහ කළ දේ ඔහු දැක තිබෙනවා. தேவனால் இவற்றையெல்லாம் செய்ய முடியும், தேவன் இவற்றையெல்லாம் செய்திருக்கிறார் என்பதை கண்ட ஒரு மனிதன். Finally, we are going to read Joel 2:26. We are going to read only in singular. Please follow in your Bibles. අවසාන වශයෙන් අපි යෝවෙල් 2:26 කියවන්නට යනවා. கடைசியாக யோவேல் 2:26 வாசிக்க போகிறோம். அது சிங்கள மொழியில் மாத்திரம் வாசிக்கப்படும். உங்களுடைய வேதத்தில் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். නුඹලා වනාහි කෑම කා තෘප්තියට පැමිණ නුඹලා ගැන පුදුම ලෙස ක්‍රියා කළා වූ නුඹලාගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමය වර්ණනා කරන්න වූය. මාගේ සෙනග කිසි කලකත් ලැජ්ජාවට පත් නොවන්නේය. So here we see Joel also speaking in confidence of God. මෙතන අපි දකිනවා යෝවෙල් පවා දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි සාන්තික විශ්වාසයක් ඇතුව කතා කරනවා. இங்கும் கூட நாம் பார்க்கிறோம் யோவேலும் தேவன் மீது நம்பிக்கையுடனே பேசுகிறார். Dear brothers and sisters, when we focus on God totally, we will be able to understand His ability. Then we will have confidence of Him, what He can do in our lives, what He has done in our lives, which will enable us to worship Him in truth and in spirit. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරයනි දෙවියන් වහන්සේ ගැන අපට හරියට අවබෝධයක් තිබුණාම උන්වහන්සේට කරන්න පුළුවන් දේ ගැන අපි විශ්වාස කරනවා අපට සහතික භාවයක් එනවා උන්වහන්සේ කරන දේවල් ගැන එවිට අපිට පුළුවන් උන්වහන්සේට සැබෑ සිතින් නමස්කාර කරන්නට. ஆகிய அன்பானவர்களே நாங்கள் எங்களுடைய முழு கவனத்தையும் தேவன் பேர் வைக்கும் பொழுது தேவனால் இவற்றை எல்லாம் செய்ய முடியும் என்று அவருடைய ஆற்றலை குறித்து நாங்கள் அறிந்து கொள்கிறோம். அப்பொழுது அவர் மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை அதிகரிக்கிறது. අපි දැන් නමස්කාර කරමු. நாங்கள் இப்பொழுது ஆராதனை செய்வோம்.
name of the Lord Jesus. Amen.
Let us now come to the table of the Lord. අපි දැන් ස්වාමින් වහන්සේගේ මේසය වෙතට පැමිණෙමු. நாங்கள் இப்போது கர்த்தருடைய பந்திக்கு முன்பதாக வருவோம். The table is a time of remembrance that we as believers come to remember the Lord's death on the cross, His supreme sacrifice, and the shedding of His blood for redemption of our sins. මේ මේසය ස්වාමින් වහන්සේ ගැන සිහි කිරීමේ වේලාවයි. උන්වහන්සේගේ කුරුසිය මරණය, උන්වහන්සේගේ ලේ වැගිරීම අපි සිහි කරන මොහොතයි. இந்த பந்தியானது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நினைவு கூறும் தருணமாக இருக்கிறது. அவருடைய மரணத்தையும் இரத்தம் சிந்துதலையும் நினைவு கூறுகிற நேரமாக இருக்கிறது. Our Lord Himself said, "Do this in remembrance of me." අපේ ස්වාමින් වහන්සේම පැවසුවා මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලායයි. நம்முடைய கர்த்தரே சொல்லியிருக்கின்றார், என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று. We also see that the early church met together to break bread and to worship the Lord. ඒ වගේම දකිනවා ඒ පුරාණ සභාව එක් රැස් වී රොටි කරපු බවට. அதே போல ஆதி சபையினரும் ஒன்று கூடும் பொழுதெல்லாம் அப்பம் பித்தது நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம். As we have said before, this table is for believers, those who have the assurance of salvation. අපි දැන් මේ මේසය ඉදිරිපිට සිටින අතරේ මේ මේසය අධිහිලිවන්තයන්ට ගැලවීමේ සහතිකකම තිබෙනා වූ අයටයි. நாங்கள் பந்திக்கு முன்பதாக வந்திருக்கிற நேரத்தில் இந்த பந்தியானது விசுவாசிகளுக்காகவே இருக்கிறது, ரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை கொண்டிருக்கிற விசுவாசிகளுக்கு. Before we participate at the table, we are asked to examine ourselves so that we may not eat so be judgment to ourselves. අපි මේසයට සහභාගී වෙන්නට පෙර අපව සෝදිසි කර බලන්නට අපට අනුතුවන්ගවා තිබෙනවා. අපි ඒව විනිශ්චය කරනු ලබන්න නැති වෙන්නට. நாங்கள் பந்தியிலே கலந்து கொள்வதற்கு முன்பதாக எங்களை நாங்களே சோதித்தறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நாங்கள் நியாயத்தீர்ப்பு அடையாத படிக்கு. Yes, we have been forgiven of the Lord, but there are sins that attach to us throughout the week. We have to confess the Lord and ask for His forgiveness before we partake. ඔව් අපිට සමාව ලැබී තිබෙනවා. නමුත් සතිය තුලදී අපව අසු කරගන්න පාප තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි යලින් පසුතැවිලි වී පාපෝෂණය කර සමාව ලබා ගත යුතුයි. நாங்கள் மன்னிப்பு பெற்றவர்கள் தான், ஆனாலும் வார நாட்களிலே நாங்கள் பாவத்திலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கலாம். ஆகவே அவற்றையும் அறிக்கையிட்டு நாங்கள் மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். As we have heard before, we should have done that before we came into this hall to worship the Lord and to participate. අපි මිට කලින් ඇසුවාසේම අපි මේ ශාලාවට පැමිණ ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කර මේසයට සහභාගී වෙන්නට පෙර බොහෝ පෙර අපි එම සෝදිසි කිරීම කළ යුතුයි. ஏற்கனவே சொல்லப்படுவது போலவே நாங்கள் இந்த ஆராதனை கூடத்துக்கு வந்து தேவனை ஆராதிப்பதற்கு முன்பதாகவே நாங்கள் எங்களை சோதித்தறிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். But even now, before we participate, we can examine ourselves and ask the Lord to reveal any hidden sins. If our conscience was defiled in any way, that we may ask His forgiveness. මේ මොහොතේ පවා අපට ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරිපිට අපේ සිත් සෝදිසි කරගෙන අපේ හෘද සාක්ෂිය පළුදු වෙලා තිබෙනවා නම් ඒ ගැන අපි උන්වහන්සේගෙන් සමාව ලබා ගන්නට පුළුවන්. இந்த நேரத்திலும் கூட நாங்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக எங்களை சோதித்தறிந்து கொண்டு எங்களை மனசாட்சி குற்றமுள்ளதாக இருக்குமா இருந்தால் அவற்றை நாங்கள் சுத்திகரித்துக் கொள்ளலாம். Now we are going to ask the Lord's blessing and remembrance. අපි දැන් මේ සංකේත මත ස්වාමින් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඉල්ලා සිටිමු. இந்த அடையாளம் மீது கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை கட்டு நிற்போம். O Lord, our gracious, loving Heavenly Father, we thank Thee for these emblems of bread and wine. Lord, we thank Thee for that supreme sacrifice of the Lord Jesus. Lord, through the breaking of His body and the shedding of His precious blood, salvation has dawned upon our souls. We are saved, our sins have been forgiven, we are born again, and we have been made Thine own. So Lord, this morning, as we remember the sacrificial death of the Lord Jesus, help us, O Lord, to make it a time of sweet remembrance of the Lord Jesus, and also that we may be sincere in examining ourselves and partaking of Thy table in a worthy manner. So Lord, bless us as we
Lord, partake of this one bread and one cup, and Lord, that we may show forth the unity that we have with one another and the oneness that we have with Thee, O Lord. So accept our thanksgiving as we pray in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Let us now read a portion of scripture as we read from 1 Corinthians chapter 11, from verse 23 to verse 29. පළවෙනි කොරින්ති 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදයේ සිට 29 වෙනි පදය දක්වා අපි මේ දේව වචන කොටස කියවමු. நாங்கள் 1 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரத்தில் 23 இருந்து 29 வரையிலான வேத வசன பகுதியை வாசிப்போம். For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take it, this is my body which is broken for you, this do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. මක්නිසාද මම නුඹලාට බාර දුන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලැබී එනම් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබු රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානන්දී මේ කුසලාන මාගේ ලෙයින් පිහිටුවන අලුත් දිවිසුමය යම් පමණවර නුඹලා මෙයින් බොන්නහුද එපමණවර මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. මක්නිසාද නුඹලා යම් පමණවරක් මේ රොටි කන්නහුද කුසලානෙන් බොන්නහුද එපමණවරක් ස්වාමින් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්න විය. එහෙයින් නුසුදුසු ලෙස මේ රොටි කන්නා වූ නොහොත් ස්වාමින් වහන්සේගේ කුසලානෙන් බොන්නා වූ කවරෙක නමුත් ස්වාමින් වහන්සේගේ ශරීරය ගැනත් ලේ ගැනත් වර්ධකාරයෙක් වන්නේය. නමුත් එක් එක්කෙනා තම තමාම සෝදිසිකුට මේ රොටි කෑවාවේ මේ කුසලානෙන් බීවාවේ. මක්නිසාද කන්නා වූ බොන්නා වූ තැනෙත්තේ ශරීරය නොවිවසනවා නම් ඔහු තමාටම දඩුවම පැමිණෙන ලෙස කන්නේය බොන්නේය. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தப்படியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என்ற இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாயிருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வரும் அளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாயிருப்பான். இந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். எண்ணத்தினாலெனில் அபாத்திரமாய் போஜனம் பானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜன பானம் பண்ணுகிறான். Let us now participate in the emblems of the bread and the wine. අපි දැන් රොටි සහ කුසලානයට සහභාගී වෙමු. இப்பொழுது நாங்கள் அப்பத்திலும் பாத்திரத்திலும் பங்கு கொள்வோம்.
Heavenly Father, we thank you, Lord, for enabling us to gather this morning to worship you, to praise you, to exalt your name, and Lord, to break bread. ස්වර්ගීය දෙවි පියාණනි අද උදෑසන අපිට එක් රැස් වී ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට රොටි කඩන්නට ඔබ වහන්සේ සිහි කරන්නට දුන්නා වූ අවස්ථාව ගැන ස්තුති වේවා. Father, we thank you, Lord, that we still have the opportunity here together, even in small numbers. ස්වාමී අපි ඔබ වහන්සේ ස්තුති කරනවා කුඩා කණ්ඩායම් ලෙසද අපිට එක් රැස් වෙන්නට අවස්ථාව තිබෙන නිසා. Lord, we pray for many countries where they are locked out still and unable to have close fellowship as we have. ස්වාමිනී බොහෝ රටවල් වල මේ අප ලෙස එක් රැස් වෙන්නට බැරිව සිටිනා අය ගැන අපි යාඥා කරනවා. We ask you, Lord, for the protection of all our believers in this assembly. ස්වාමිනී අප සභාවේ අධිලිවන්තයන්ව ඔබ වහන්සේ සුරක්ෂිතව තබාගත මැනව. Thank you, Lord, for the gracious supply the needs of our believers during the lockdown period. ස්වාමිනී පසුගිය කාලේ අප අධිලිවන්තයන්ගේ අවශ්‍යතාවයට ඔබ වහන්සේ බහුල ලෙස සපයා දීම ගැන ස්තුති වේවා. Thank you, Lord, for keeping everyone well. ස්වාමිනී හැම දිනම සුවය සෞඛ්‍යයෙන් ආරක්ෂා කළ නිසා ස්තුති වේවා. Lord, I pray for anyone who was unable to come this morning due to illness. අද උදෑසන යම් අසනීප තත්ත්වයන් නිසා එන්ට නොහැකි වූ අය ගැන අපි යාඥා කරනවා. Touch them and heal them. ස්වාමිනී ඔවුන් ස්පර්ශ කොට සුව කළ මැනව. Father, we commit the rest of this service also to you. මේ ඉතුරු කොටසට ඔබ වහන්සේට බාරයි. Lord, pray, Lord, as we have the opportunity to give of our substance, that you will accept it, Lord, that we humbly give it, Lord, to the extension of the kingdom. ස්වාමිනී අපේ පඬු ගෙනෙන අතරේ ඔබ වහන්සේ පිළිගෙන ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය වර්ධනය පිණිස පාවිච්චි කළ මැනව. Lord, we covered your presence also for the two services, Lord, at 11 o'clock and even 4:30. ඊළඟට පහත්වන රැස්වීම් දෙකේදීද ඔබ වහන්සේගේ වැඩ සිටීම අපි ඉල්ලා සිටිනවා. Name of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. අපේ ගලවුම්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. Dear brothers and sisters, this is a reminder to all of you to please follow the guidelines given by the health authorities when in public gatherings. සහෝදර සහෝදරියනි අපි ඔබට ඔබෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මතක් කරනවා අප මේ වගේ ප්‍රසිද්ධ රැස්වීම් වල සිටින විට අපට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් දී තිබෙන நீதி ரீதி தரையுமா அனுகமனை கரான කියලා. அன்பான சகோதரர்களே, நாங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறோம். இப்படிப்பட்ட பகிரங்க பொது கூட்டங்களிலே சுகாதார அதிகாரிகள் கொடுத்திருக்கின்ற ஆலோசனைகள் அறிவுரைகளையும் கடுமையாக பின்பற்றுமாறு. Whenever we are speaking from the pulpit, we remove the mask because for the sake of clarity of what we are saying, we are keeping a safe distance. අප මේ ස්ථානයෙන් කතා කරන විට පමණක් අපි මේ මුඛ ආවරණය අයින් කරනවා. වචන පැහැදිලි වෙන්න ඕන නිසා ඒත් අපි අවශ්‍ය කරන දුරස්තරභාවය පවත්වා ගන්නවා. நாங்கள் பிரசங்க பீடத்திலிருந்து பேசும் பொழுது மாத்திரம் முகக்கவசத்தை அகற்றுகின்றோம். ஏனென்றால் பேசும் வார்த்தைகள் தெளிவாய் கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக. ஆனாலும் நாங்கள் அந்த சமூக இடைவெளியை நாங்கள் பேணி வருகிறோம். Remember, no embracing of each other when greeting, no shaking of hands. මතක තබා ගන්න එකිනෙකාට සුබ පතන විට වළඳ ගැනීමක් කරන්නට යුතු නැහැ. මෙම ස්ථානයේදී අතරද දීමක් නොකළ යුතුයි. ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், ஒருவர் வாழ்த்தும் பொழுது நிறத்திலே ஒருவர் கட்டிப்பிடிக்க கூடாது, அதே போல கைகளை குலுக்கிக் கொள்ளவும் கூடாது. Now we need to realize that we cannot just for the sake of following the rules, we cannot do that. We have to do it genuinely. So when you wash your hands, wash it thoroughly. Do not be in a hurry to come away. Do it properly. ඉතින් අපි දැන් අපිට තේරුම් යනවා අපි නිකන් නමට වගේ මේවා විනීත රීති අනුගමනය කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි අත හොදනවා නම් හොඳට හොදන්න. දැන් වෙලා ආරම් හොඳට හොදලා තමයි අතට එන්න පුළුවන්. ஆகவே இதை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக சும்மா பெயருக்கு வெறுமனே செய்து பிரயோஜனம் இல்லை. ஆகவே இதை செய்யும் பொழுது சரியாக செய்ய வேண்டும். கைகளை கழுவும் பொழுது நன்றாக நேரம் எடுத்து பொறுமையாக கழுவ வேண்டும். After the
service is over, we are now gradually getting into the habit of removing our mask and talking with each other, putting the mask down and speaking at close distances. Please don't do that. As long as you are here in this public place, you need to keep your mask on, even when you are speaking with each other. ඉතින් අපි දැන් ටික ටික පුරුදු වෙනවා. අපි අර මෙහෙන් පස්සේ අපි මේ මාස්ක් එක පල්ලෙහාට දාගෙන අපි කතා බහ කරනවා. එහෙම කරන්නේ නැතුව කරුණාකර ඔබ සහභාගීකම් පවතින කතා කරන විට ඔබගේ මුඛ ආවරණය කලඳ සිටින්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මේ ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රමයේ සිටින විටත් අනිත් ස්ථානවල ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල அதே போல் நாங்கள் பழக்கப்பட்டு வருகிறோம். கூட்டம் முடிந்த பிறகு நாங்கள் கதைக்கும் பொழுது நாங்கள் முகக்கவசத்தை அகற்றி விட்டோம் அல்லது இறக்கி விட்டோம் நாங்கள் பேச பழகி வருகிறோம். அப்படி செய்யக்கூடாது. எப்பொழுதுமே பகிரங்க கூட்டங்களில் முழு நேரமும் நீங்கள் முகக்கவசத்தை அணிந்திருக்க வேண்டும். And our meetings will have to go on like this. We will have 50 chairs for each meeting. We'll have 3 of them. We'll continue to have it like that for next week as well, definitely. Next week, next Sunday, please come at 11 o'clock in the morning to worship the Lord. I think අපි මේ විදිහට 50 බැගින් රැස් වෙන්න තමයි තාමත් සිදු වෙලා තියෙන්නේ. වැඩි කිරීමට කිසිම අවසරයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඊළඟ සතියේ ඔබ එන්න ඕනේ උදේ 11ටයි নমස්කාර වේලාව සඳහා. தொடர்ந்தும் இவ்விதமாக 50 பேர் மாத்திரமே கூடுவதற்கு அனுமதி இருக்கிறது. ஆகவே மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லை. அடுத்த வாரம் நீங்கள் வர வேண்டிய நேரம் காலை 11 மணி. Some Sunday school time and youth meeting time will be online. ඉදා පාසල් කාලයත් ඒ වගේම තරුණ අය අතරට යම් සේවයකුත් තිබෙන්නේ Facebook එක හරහා තමයි කරන්න තිබෙන්නේ. ஞாயிறு பாடசாலை நேரமும் வாலிபர்களுக்கான கூட்டமும் இணையதளத்தில் ஃபேஸ்புக் கூடாகவே நடத்தப்படுகிறது. Prayer meeting, sisters meeting and the Bible study will be held in this hall with the participation of 50 believers. I think අපි මෙම ස්ථානයේ යාඥා මෙහෙය පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම සහෝදරියන්ගේ රැස්වීම සහ බයිබල් අධ්‍යයනය උපරිමය සහභාගීත්වය 50කට සීමා වෙලා. அதே போல ஜெப கூட்டமும் சகோதரர்களுடைய ஜெப நேரமும் வேத படிப்பும் இந்த மண்டபத்திலேயே 50 பேர் அதிகபட்சம் கூடும் விதத்திலே நடைபெற்று வருகிறது. As soon as the school start for the children like below teenage years, when the government schools begin, we will have a Sunday school as well for each group of 50 believers. Their children will be accommodated upstairs. ඉතින් අර පාසල් ආරම්භ වුණාට පස්සේ ඒකට අවසර ලැබුණාට පසුව ටීනේජ් වයසට අඩු ළමයින්ගේ පාසල ආරම්භ වුණාම අන්න අපිට පුළුවන් ඉරිදා පාසලක් පවත්වන්න ඒ වෙලාවට පැමිණෙන අධිගිරිබන්තයන්ගේ දරුවන් අපි උඩු තට්ටුවේ ඉරිදා පාසලක් පවත්වන්න පුළුවන් දුරස්තරභාවයේ පවත්වාගෙන 13 வயது குறைந்த சிறுவர்களுக்கான பாடசாலை ஆரம்பித்த பிறகு நாங்கள் ஞாயிறு பாடசாலை ஆரம்பிப்போம். 50 விசுவாசிகள் கூடுகிற நேரத்தில் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கான ஞாயிறு பாடசாலை நடத்தப்படும். We have been instructed by the security authorities to always to be vigilant in and around our assembly hall when we have our meetings. අපිට මේ ආරක්ෂකයන් විසින් අවවාද දී තිබෙනවා අප මේ රැස්වීම පවත්වන වේලාවල මේ ඇතුලේ සහ පිටාවට ගැන අපි කල්පනාකාරීව පරීක්ෂාකාරීව ඉන්න කියලා. அதே போல அதிகாரிகள் எங்களுக்கு அறிவுறுத்தி இருக்கின்றார்கள். கூட்டங்கள் நடைபெறும் நேரத்திலும் மற்ற நேரத்திலும் எங்களுடைய சுற்றுச்சூழலை குறித்து என்ன நடக்கிறது என்று கவனமாக இருக்கும்படியாக. As you drive in or as you come in, approach this place, if you see anything that you think is a little suspicious, some kind of danger or something that somebody loitering, you need to inform that. You need to do that. That is a must. You need to speak to the intelligence officer who is standing outside. Just mention that. That's okay. ඉතින් ඔබ දැක්කොත් ඔබ මේ ස්ථානයේ එන විට හෝ ඔබ වාහනේ එනකොට හෝ අයින් විදිහට එනකොට හෝ මේ ආවට පාරේ හෝ භූමිය ඔබට යම් සැකසහිත දෙයක් අනතුරක් විය හැකි දෙයක් යම් පුද්ගලයෙකු නිකන් ගැවසි ඉන්න එවැනි දෙයක් ඔබ දුටුවොත් ඒක ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අර එළියේ ඉන්නවා බුද්ධාංශයේ මහත්මයෙක් ඔහුත් එක්ක ඒක කියන්න ඕනේ. ඒක කරන්නම ඕනේ.
අතපසු කරන්න එපා. நீங்கள் மண்டபத்துக்குள்ளே வரும் பொழுது ஏதாவது சந்தேகத்துக்குரிய விடயத்தை அவதானிப்பீர்களாயிருந்தால், ஏதாவது அபாயகரமானது இருப்பது போல தோன்றுமாயிருந்தால், இதை நீங்கள் கட்டாயமாக நிச்சயமாக செய்ய வேண்டிய ஒன்று. அப்படி கவனிப்பீர்களாயிருந்தால் அங்கே நிற்கின்ற உளவுத்துறை அதிகாரியிடம் நீங்கள் அதை அறிவிக்க வேண்டும். இதை கட்டாயம் நீங்கள் செய்ய வேண்டும். Now, dear brothers and sisters, I have another important announcement regarding the upcoming marriage of Jonathan and Tashmi. දැන් සහෝදර සහෝදරියනි, මට තියෙනවා දැන්වීමක් වැදගත් දැන්වීමක් කරන්න. මේ ඉදිරියේ පැවැත්වෙන නියමිත ජොනතන් සහ තෂ්නි යන තරුණ දෙදෙනාගේ විවාහය පිළිබඳව. அதே போல் அருமையானவர்களே, இது காலத்திலே அண்மையில் நடைபெற இருக்கிற திருமணத்தை குறித்து ஜானதன் சகோதரன் தஷ்மி அவர்களுடைய திருமணத்தை குறித்து ஒரு முக்கியமான அறிவித்தல் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. During the last week, on the part of the elders, there was an effort made to get a bigger number allowed in this place, but the authorities are very strict. Only 100 people can come for the wedding. I think අපි උත්සාහ කෙරුවා මේ සභා පරිමහල්ලන්ගේ පැත්තෙන් මේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් අවසරයක් ගන්න වැඩි සංඛ්‍යාවකට. නමුත් කොයි ලෙසකින්වත් අවසර දෙන්න සූදානම් නැහැ. 100 තමයි අවසරය තිබෙන සංඛ්‍යාව මේ විවාහ මංගල්‍යයට. கடந்த வாரத்திலே மூப்பர்கள் முடிந்தளவு முயற்சி செய்தார்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கு இந்த திருமணத்துக்காக. ஆனால் அதிகாரிகள் மிகவும் கடுமையாக இருக்கிறார்கள். 100 பேர் மாத்திரமே அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார்கள். We know that we all desire to come and bless this couple. We should do that. අපි මෙම යුවලට ආශිර්වාද කරන්න අපි හැමෝම එන්න කැමති. අපි එන්න ඕන ඇත්තටම. இந்த தம்பதியினரை வாழ்த்துவதற்கு ஆசீர்வதிப்பதற்கு நாங்கள் அனைவருமே விரும்புகிறோம். நாங்கள் அதை செய்ய வேண்டும். The family also feels the same way. ඒ පවුලේ අයටත් ඒක ඒ විදිහටමයි දැනෙන්නේ. குடும்பத்தினரும் அதை அப்படியாக உணர்கிறார்கள். But look at the numbers. 100 only and 45 is given to the relatives and 55 to the church. ඉතින් සීට් තියෙන්නේ 100යි 45ක් නෑදෑයින්ට යන්තම් දීලා තියෙනවා. 55ක් සභාවට වෙන් කරලා තියෙනවා. ஆனால் வருகை தரக்கூடிய எண்ணிக்கை 100 பேர் மாத்திரமே. அதில் 45 பேர் உறவினர்கள் இருக்கிறார்கள். மிகுதி 55 பேர் தான் சபையினர். So we invite our dear brothers and sisters to join via Facebook and be part of that wedding service. අපි ආරාධනා කරන සභාවට කරුණාකර මේ Facebook එක හරහා සම්බන්ධ වෙලා එම විවාහ මංගල්‍යයට එකතු වෙන්න කියලා. ஆகவே நாங்கள் சபையாருக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றோம். ஃபேஸ்புக் ஊடாக இந்த திருமணத்தில் கலந்து கொள்ளும்படியாக. And there will be an invitation made given to families, but only one person from the family is expected to attend, representing the family. පවුලකටම වගේ ආරාධනා පත්‍රයක් දුන්නොත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එක්කෙනෙක් පමණයි ඒ පවුලේ පැමිණෙයි කියලා එක්කෙනෙකු පමණක්මයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. குடும்பத்துக்கு ஒரு அழைப்புதல் கொடுக்கப்பட்டால் அதனால் எதிர்பார்க்கப்படுவது அந்த குடும்பத்திலிருந்து ஒருவர் மாத்திரம் அந்த குடும்பத்தை பிரதிநிதிப்படுத்தி வருவார் என்பது. So please be in communication with Sister Chandani, mother of Brother Jonathan, and if you are not coming, one representation from the family is not taking place, you need to inform them, because that seat is very important. All the relatives also, one per person, one per family. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ඔබ චාන්දනි සහෝදරි සම්බන්ධ වෙලා ඔබ පැමිණෙන්නේ නැත්නම් ඔබගේ පවුලේ නියෝජනයක් යම් හේතුවක් නිසා ඔබ එක දන්වන්න ඕනේ අයට. එතකොට මේ සීට් එක හරි වැදගත්. නෑදෑයන්ටත් පවුලේ එක්කෙනාටයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක දන්වන්න ඔබ එන්නේ නැති වෙනවා නම්. ஆகவே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணத்தினாலே உங்கள் குடும்பத்திலிருந்து ஒருவருக்கு வர முடியாமல் போகுமா இருந்தால் நீங்கள் தயவு செய்து அதை சாந்தினி சகோதரியிடம் அறிவித்துக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் என்ற அந்த ஆசனை மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. குடும்பத்தினர்கள் கூட உறவினர்கள் கூட குடும்பத்துக்கு ஒருவராகவே வருகிறார்கள். So now what's going to happen if, for example, only I will attend, my wife will not attend the wedding. ඒ උදාහරණයක් වශයෙන් මම කියන්නේ දැන් මෙම විවාහ මංගල්‍යයට මම විතරයි සහභාගී වෙන්නේ, මගේ භාර්යාව සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. உதாரணமாக இந்த திருமணத்திலே நான் மாத்திரமே கலந்து கொள்வேன், என்னுடைய மனைவியார் கலந்து கொள்வதில்லை.
but in some cases his wife can attend or a grown-up son or a daughter can represent the family. එහෙම නැත්නම් සමාන අවස්ථාවල භාර්යාවට එන්න පුළුවන් ස්වාමි පුරුෂයාගේ ගෙදර ඉඳලා. එහෙම නැත්නම් වැඩිණු වැඩිහිටි වෙලා ඉන්න දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඒ දරුවව සහභාගී කරවන්න පුළුවන් පවුලේ අය වෙනුවෙන්. அப்படி அல்ல என்று சொன்னால் மனைவி வரலாம் கணவனை விடுத்து, அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் வளர்ந்த ஒரு பிள்ளை வரலாம். But it is very important to make that representation. You need to send someone from the family. නමුත් වැදගත් ඒ පවුලෙන් එක්කෙනෙකු එවන එක. ඒක හරි වැදගත් අපි අයට කරන ගෞරවයක් වශයෙන්. ஆனால் குடும்பம் சார்பாக ஒருவர் வருவது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. Now if I do not mention the time of the wedding and the date of the wedding, it will be not right. 31st of July. 31st of July at 3 o'clock in the afternoon. It's a Friday. ජූලි 31 වෙනිදා සවස 3ට. ජූලි 31 සවස 3ට සිකුරාදා දවසක්. ஜூலை மாதம் 31ஆம் தேதி மாலை 3 மணிக்கு வெள்ளிக்கிழமை தினமன்று மாலை 3 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது. So it's going to be a very special experience. We'll all, those who attend will be dressed up in wedding garments and then having a face mask, and it's going to be a strange experience. I think කොහොම නමුත් මේක විශේෂ අත්දැකීමක් වෙනවා. ඒ අයටත් නේද? මංගලයන් ඇඳලා මුහුණේ මුඛ ආවරණ බඳලා අත් සෝදලා එළියට ඇතුළට එන ඒ අත්දැකීම. இது ஒரு புதுமையான அனுபவமாக இருக்க போகிறது. திருமணத்துக்கான ஆடைகளை அணிந்து அதே போல முகக்கவசத்தையும் அணிந்து வர வேண்டும், கைகளை கழுவி சுத்தரித்து வர வேண்டும். මේ විතරක් නෙමෙයි උනත් බලන්න පුළුවන්. அது மாத்திரமல்ல உடல் வெப்பநிலையும் கண்காணிக்கப்படும். Okay. Please pray for Jonathan and Tashni. කරුණාකරලා Jonathan සහ Tashni ගැන යාඥා කරන්න. தயவு செய்து ஜொனத்தனுக்காகவும் தர்ஷினிக்காகவும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். Especially with the remaining days are very, very crucial that the situation would be conducive to the wedding service. විශේෂයෙන් මේ පැමිණි දවස් හරි වැදගත්. යාඥා කරමු. මේ විවාහ මංගල්‍ය මෙහි පවත්වන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හොඳ වාතාවරණයක් තියෙනවා. குறிப்பாக வருகிற தினங்கள் மிக முக்கியமானவை. ஆகவே நாங்கள் திருமணம் நல்லபடியாக நடக்க வேண்டும் என்று ஜெபித்துக் கொள்வோம். Let us bring our offerings to the Lord. අපි දැන් ස්වාමීන් වහන්සේට පඬුරු ගෙනමු. Let us අපි දැන් නැගිට ගායනා කරමු ගංගසේ ගලනා රිසිසේ. ගංගසේ ගලනා රිසිසේ අපි නැගිට ගායනා කරමු. நாங்கள் எழுந்திருந்து கர்த்தர் காணிக்கையை கொண்டு வருவோமாக உள்ள ஆனந்த கீதத்திலே எனும் பாடலை பாடுவோம். Sing
நாம் ஜெபம் செய்வோம். Our gracious, loving Heavenly Father, with gratitude in our hearts, we end this time of worship and fellowship in Thy holy presence. Thank Thee for enabling us to gather together. Lord, we also unite our hearts to pray for our fellow believers scattered different parts of this city and also different parts of this country. O Lord, strengthen every one of them and our fellow believers in different parts of the world, gathering in like manner or confined to their homes. Lord, give them their portion of blessing, reveal Thyself to them and strengthen them. Help us, Lord, now to go out in the strength that we have derived from this spiritual exercise, that we may go and be a good witness for the saving grace and the keeping power of the Lord Jesus. We pray with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, the Father, and the fellowship of the blessed Holy Spirit rest and abide with each one of us this morning and until the Lord Jesus Christ comes again. Amen.